65 साला बुजुर्ग ने रात के अंधेरे में एक घर का दरवाजा नॉक किया। अंदर से छोटी सी गुड़िया बाहर आई और कहने लगा ये बुजुर्ग कि मैं मुश्किल में हूँ, मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है, क्या आप अपने घर में रहने के लिए जगह दे सकते हैं। इस छोटी सी लड़की ने जाकर अपनी वालिदा को बताया और कहा कि यूं यूं एक बुजुर्ग आए हैं। वो खातून बाहर आई और पूछा कि क्या मामला है। वो बुजुर्ग जो कि मुश्किल में था, उसने घर में अपनी जगह दे दी, इनको पानी वगैरह दिया कि बारिश रुक जाए फिर आप चले जाइएगा, क्योंकि इस बुजुर्ग का कहना था कि मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है। जनाब ये उस घर में दाखिल हुआ तो देखा कि एक खातून है और उसकी बेटी है। एक तस्वीर जो कि दीवार पर लगी है। इस बुजुर्ग ने पूछा कि ये कौन है। खातून कहने लगी कि ये मेरा शोहर है जिसका इंतकाल हो चुका है। जनाब इसके बाद ये बुजुर्ग उस घर से चला। घर के साथ इस खातून की सास रहती थी, इस खातून के शोहर का दूसरा भाई रहता था, यानी दो घर इकट्ठे थे। सिर्फ क्या था कि दरमियान में दीवार थी। जब वो बुजुर्ग निकला तो साथ वाले घर से एक खातून ने देखा रात के अंधेरे में एक बुजुर्ग इस खातून के घर से निकलकर क्यों जा रहा है। जनाब जिस खातून ने देखा वो कौन थी? वो खातून थी बेवा खातून के शोहर के भाई की बीवी, जिसने सास के कान भरे कि मैं आपको कहती थी कि औरत ये ठीक नहीं रही, इसको घर से निकाल दें। अगले रोज सास आई और आकर कहने लगी कि रात को तुम्हारे घर कौन आया था। तो बेवा खातून कहने लगी माँ जी आपको क्या हुआ। वो बुजुर्ग परेशान था, मुश्किल में था, जिसकी मैंने मदद की। लेकिन जनाब सास ने अपनी बहू से कहा कि तुम्हारी अब इस घर में जगह नहीं है, फौरी इस घर से निकल जाओ। ये घर मेरे शोहर के नाम है, शोहर के नाम ही रहेगा, मेरे बेटे का इंतकाल हो चुका है, तुम इस घर से निकल जाओ। सुबह सवेरे इनको निकलने का कहा गया और इससे पहले पहले जिस खातून ने घर से बुजुर्ग को निकलते देखा था, उस खातून ने आकर कहा कि अम्मा कह रही हैं कि जो तुम्हारे पास सोने के कंगन हैं ये मुझे दे दो, मेरे अपने थे, मैंने तुम्हें शादी पर पहनाए थे, लेकिन अब तुम जा रही हो, तुम्हें निकाल रहे हैं, इसलिए हमारा तुम्हारे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। इससे पहले वो बेवा खातून जिसकी बेटी साथ अपनी चच्ची के घर से कुछ खाने के लिए अगर लेने जाती भी थी तो वो चच्ची जिसने बुजुर्ग को घर से निकलते देखा था वो धुतकार देती थी कि आज भी खाना मांगने आ गई हो, चली जाओ यहाँ से। 3 महीने हो चुके थे उस खातून के शोहर का इंतकाल हुए। घर में गुर्बत आ चुकी थी। जहां पहले 3 वक्त का खाना खाया जाता था, अब 1 वक्त का खाने के लिए भी वो खातून तरसती रहती थी। मुश्किलात ने आन घेरा था। अगले रोज अपनी बेटी को लेकर वो बेवा खातून निकल गई। जब निकली तो रोड पर ही थी, यानी जहां पर घर था सिर्फ कुछ चंद कदम चलकर अभी बेटी के साथ गई होगी कि अचानक 2 गाड़ियां आकर रुकी। उन गाड़ियों से जनाब अली वही बुजुर्ग निकला जो कि इस खातून के घर आया था। उसकी साथ अहलिया निकली, साथ एक और खातून निकली और साथ ही साथ उस खातून के एक वकील भी शामिल था। बेवा खातून को उस बुजुर्ग ने रोका और कहा कि बेटा कहाँ जा रही हो। वो कहने लगी कि मेरी सास ने घर से निकाल दिया है, आप रात को आए थे, आपकी वजह से मुश्किलात पैदा हुई, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा खुदा जानता है कि मेरी नीयत साफ है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस क्या है कि मुझ पर इल्जाम लगाया गया और मेरी बात नहीं सुनी। वो बुजुर्ग कहने लगा कि रात को तुम्हारे घर आने का मकसद ये था कि पिछले 3 महीने से मैं तुम्हारे शोहर की तलाश कर रहा हूं। जनाब इतने में उस बेवा खातून की सास भी आ गई, उसके शोहर का भाई भी आ गया, उस भाई की बीवी भी आ गई जिसने इल्जाम लगाया था। सब खड़े हो गए और वो सास कहने लगी कि मेरी बहू ने ठीक कहा था कि अब तुम्हारा इरादा यही है कि तुम इस बुजुर्ग के साथ निकल जाओगी। जनाब वो बुजुर्ग आगे हुआ और कहने लगा कि मेरी बात सुने, यहाँ पर आने का मकसद ये है, इस खातून के शोहर का 3 महीने से इंतकाल हो चुका है, हमें इस बात की खबर नहीं थी। मैं पिछले 7 साल से एक ऐसा इदारा चला रहा हूँ जहाँ छोटे बच्चों को रखा जाता है, उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाता है, उनकी परवरिश की जाती है, उनको पढ़ाया जाता है। हर महीने इसका शोहर आता था, हस्बे तौफीक जितने पैसे पास होते थे मदद कर जाता था, लेकिन एक बात बड़ी अहम करता था कि आपने मेरी इस नेकी के बारे में किसी के साथ जिक्र नहीं करना। ये सिर्फ मेरा और अल्लाह का मामला है, इस नेकी का जिक्र कहीं भी नहीं करना, ना मेरा किसी भी किस्म का कहीं पर नाम आए। जनाब पिछले कई सालों से इस बेवा खातून का शोहर एक खैराती इदारे की मदद कर रहा था और उस मालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात पैदा हो गए। मालिक कौन था? वही 65 साल का बुजुर्ग। उन बुजुर्गों का कहना है कि आज से 2 साल पहले एक दुकान तुम्हारे शोहर ने मेरे साथ मिलकर खरीदी थी, सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर, और हर महीने उसका किराया भी आता था। तुम्हारा शोहर हाफ किराया रख लेता था, हाफ किराया मैं रख लेता था, और उस दुकान की मालियत भी अच्छी खासी मालियत थी, मेन रोड पर वो दुकान मौजूद थी। अब पिछले 3 महीने से तुम्हारे शोहर के साथ राब्ता बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैंने कई बार राब्ता करने की कोशिश की, उससे किसी भी किस्म का कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था। ना उसने कभी अपना इलाका दिखाया, ना कभी अपना गांव दिखाया, ना अपने घर वालों से मिलवाया। सिर्फ क्या था कि शहर में आता था और आकर ये नेकी कर जाता था, और हाँ मेरे साथ मिलकर ही शहर में उसने दुकान
خرید رکھی تھی. اب میرے پاس صرف اس کے ایک گاؤں کا ایڈریس موجود تھا لیکن گاؤں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ گاؤں ہے تو ہے کہاں پر. آخرکار 3 مہینے بعد میں اس گاؤں کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا اور جب گاؤں میں آیا رات میں آ کر لوگوں سے تمہارے شوہر کے بارے میں پوچھا تو یہی سننے کو ملا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے. تمہارے گھر کا پتہ بتایا تو پھر آ کر دروازہ نوک کیا کہ کنفرم کروں کہ واقعی کیا اس میں حقیقت ہے. پھر جب میں تمہاری بیٹی سے پوچھا تم سے پوچھا تصویر دیکھی تو تم نے کہا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے. اس بزرگ نے اس رات گھر میں کیا دیکھا کہ آدھی روٹی تھی جس کو ماں اور بیٹی مل کر کھا رہی تھی, یعنی کھانے کو کچھ تھا نہیں. شوہر کا انتقال ہو چکا تھا. ہمسائے میں جو سگا بھائی تھا وہ مدد نہیں کرتا تھا, غیر نے کیا مدد کرنی تھی. جناب اسی دوران ساس بھی حیران و پریشان, آنکھوں میں آنسو کہ میں نے اپنی بہو پر گندا الزام لگا کر گھر سے نکالا, اسے سونے کے کنگن لے لیے, میں نے کوئی انکوائری کرنے کی کوشش نہیں کی. اور ہاں, اس ساس کی بہو جس نے دوسری بہو پر گندا الزام لگا کر اپنی ساس کو کہا کہ اس کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں, میں نے رات کو گھر سے نکلتے دیکھا تھا. جناب علی, اس بیوہ خاتون کے شوہر کا بھائی آگے بڑھ کر ان بزرگوں سے ملا کہ آپ نے ہمیں بتایا نہیں کہ ہمارے بھائی نے آپ کے ساتھ کچھ خرید رکھا تھا. اچانک ان کا دل موم ہو گیا کہ ہمارے بھائی نے تو مہنگی دکان خرید رکھی ہے جس میں آدھے پیسے بھائی کے ہیں اور اچھے خاصے پیسے بنتے ہیں. جناب اس کے بعد تو یہ بیوہ خاتون واپس اس گھر میں نہیں گئی جہاں سے نکالا گیا, بیٹی کو لے کر وہاں نہیں گئی. کیا ہے کہ جو پیسے اس کو ملے تھے وکیل صاحب کو وہ ساتھ اس لیے لے کر آئے تھے کہ قانونی معاملات مکمل ہوں اور جس کا جو حق بنتا ہے اس کو تھما دیا جائے, کیونکہ وہ دکان سیل ہو چکی تھی. 3 مہینے تک اس کا انتظار کیا گیا, رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا. دکان سیل کرنے کے بعد جو حصہ بنتا تھا ان بزرگوں نے اس بیوہ خاتون کے حوالے کر دیا. یوں یہ بیوہ خاتون جس کی آنکھیں نم کے میرا شوہر میرے لیے کچھ چھوڑ کر گیا تھا, وصیت اس کی یہ تھی, یعنی اگر آپ کی پراپرٹی خریدتے ہیں سیکنڈ نیم بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے, یعنی اگر یہ جائیداد آپ کی ہے آپ ساتھ ہی ساتھ کی دوسرے کا نام لکھوانا چاہیں گے تو جناب اس خاتون کے شوہر نے اپنی بیوی کا نام لکھوایا تھا. یوں اس بیوی کو سارے پیسے مل گئے اور ہاں پھر اس کے بعد اتنے پیسے مل گئے کہ ایک چھوٹا گھر خرید لیا جس میں ساتھ اپنی بیٹی کے رہنا شروع کر دیا اور بیٹی کی تعلیم کا بھی آغاز ہو گیا. سٹوری میں لیسن یہی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اس میں حقیقت بھی ہو. وہ بزرگ تو صرف کیا تھا کہ کنفرم کرنے کے لیے آیا تھا, لیکن اس خاتون کی عزت پر ہاتھ اٹھا دیا گیا. وجہ صرف یہ تھی کہ جو دوسری بہو تھی وہ چاہتی تھی کس طریقے سے یہاں سے نکل جائے اور اس گھر کا سارا مالک میرا شوہر بن جائے. وہ کامیاب تو فی الوقت کے لیے ہو گئی تھی, لیکن کیا ہے کہ چند ہی منٹس میں اس کو منہ کی کھانی پڑی. رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا. میزبان کو اجازت دیجیے.